Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯем. Бародаро, ин ҳафта дар мошинбозор рӯзи якшанбе борон буд ва мо бисёртар мошинҳои таги навесро сиёмка кардем ва барои шуморо имрӯз пешкаш мегардонем ва навро тамошо мекунем. Албатта ки дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунед. Ба шумо тамошои хуб хоҳон ҳастем. Hyundai Elantra 2017 сол мошини як ду мошинаи нав ана такси дар омадаги ду моҳаки 11 кор теста ҳабли мотор 1.8 бензини холӣ 7 литр авто дора. хоб касе ки ира мегира бародаро метавонад ки лицензия ва чизоиш такси дар тоғри кардия метавонад ки бигиред кор кунед такси дар ана документҳо 6 моҳи дига ҳаста. ҳаро шакал бибинед як ҳовдаро электра 4 электропакет ана мултирул коробкаш автомат кондиционер кор мекунад. белюк задний камера кор мекунад. нархи 130 000 мега бо муомила дора. 130 тонн нархи савдо мешавад. бо савдо хеле вариантҳо али шинам дорам мошин. Не фақат сума не. фақат пул. хоб номери телефон астан пешдам 900 08 08 29 02 хоб занг мез корш хеле акам таксида кор ҳамин 350 400 мезуштан не ин одам бигира агар тайёр медурам аша тайёр лицензия то 23 документош 8 моҳ документи мисол амон худ дорида таксида тамом. хоб занг мезанин яка барои шуморо бештар маълумот мехоҳад мо нахзондин ҳолати мошина Mercedes Benz бачо кузуфои 212 солаш 2012 ҳово ҷамъаҷо шахши ба навор мегирем ай бохтон бештар маълумот мегирем. хоб чор табақло нав мошин вагоне хоб даро электра ана обогрев сидений салон сия потолок панорамай оз ягай пеш мегирем худаш тай навесай салон сия ҳай чи торик мекамтар сиёмка по гиза фулаям ҳама наварот қоидавӣ кор мекунам мултирул автопилот коробкаш автомат кондиционер қоидавӣ кор мекунам монитор салон сия панорама ҳолаби мотор севнимай бензини холӣ форматик махшак 185 000 мегаваттирум махшак 185 000 бо муомила дора номеро 1901 07 17 17
زنگ میزنیم و برای شما را بیشتر معلومات میده. مرسدس ها مرسدس خوبی. و مرسدس سیچکا 99 سال و بجام اجو شبادارو شما نور میگیریم خیر بختون بیشتر معلومات میگیریم چون که خوشمزه هم سیچکا در کامنتاریا بیشتر نایسونن انا اوزی تماشا کنیم چهار تا بالون هم و کожний салон برای الکترا خب 113,000 пробег дора коробкаш автомат кондиционер кор мекуна ACR автопилот خب لوک هم داره خب همین موتور 2.4 بنزین خولی الگانس خب ایره نقشه چند سنفتی اکا؟ نقشه 80 تا با مومیله دو روخانه خب نومرو مونیم همین نومره میشه وکا؟ 287 4 تا 020 خب زنگ میزنین یکا برای شما را بیشتر معلومات میده از این автомобилin حالت ماشینا Toyota Camry ده سالش 2010 امریکا Camry ده را خوشمنداش بسیاره برای همین خواستیم برای شما را بناور بگیریم چون که همین Camry ده خودش ماشین خداوی ماشین چای خوبه این حال در میخیمون طلبات با همین Camry ده بسیاره 2010 سال واگن امریکا объёми мотор 2.5 бензини холи мошин аз тамошка шидагия 1 сол ҳуҷҷат ҳам дорад ана касоида маҳкум мешаванд номеро якбара мемонем занг мезанем барои шуморо бештар маълумот медиҳам боз як салоншам мегирем салоншам як тамошо кунем барош электра абагреф сидени пробег ҷа нишон додагӣ нест пробегиш мултирул коробкаш автомат кондиционер қоидави кор мекунад белюк خب اباگرف سیدنی لیف سیدنی اباگرف رول خب تای نویس هم ممکن کنم تطوری کنم بیاید و تای ماشینوی واگن در تای نویس هم خب این نقشه چند سمه گه که؟ 125 همون نمره همون اکای بکنه خب 987 64 44 64 خب 125,000 دو سودانی می شود زنگ میزنیم بیشتر معلومات بگیریم خیلی باید نکتون میدیم حالتی ماشینا نولده بچه سالش 2007 یک شش پرستوی بنزینی خولی بسیاری برادر خویش کاگی بودن معلومات تماشا میکنیم با خودتون شما نمره اکرات میمونیم زنگ میزنیم برای شما را بیشتر معلومات میده تانیروفکا هم دارد به گاری کافو اینجا تانیروفکا چند خیره؟ نه مو دیگه که نه مو مکانیکن коробка مانیتور مسئله کوزوفش چقدر که؟ 100 فیزا که ریزگی پوسیدگی خیلی چی ندارن ولی کششش 100 فیزا که سوزایان یکم دیگه مثلا این را نه دو بعدش بزرگ کن او نه اومد ولی اون نه نکن اون بزرگ یه در اومدن ده 24 تاش کردن نه 24 تا
задней камера кор мекунад. Неки мошин ҳолаташ созай тоза. нақша чанд аст гуфти ака? 27 номеро телефона мегӯ акамоне 91 61 62 67 хеле варианти алиши надорад ё кам фақат сум хуб занг мезанед яка барои шумо бештар маълумот метавад хайбои нахтондем ҳолати мошина